Money Transfer Ordinance ipatuman batok sa child cyber pornography sa Cordova. Gikan sa PIA Central Visayas Office, ania si Maris Puyo. May adlaw joy niya para sa PIA 7 alang sa forum sa child pornography din sa Subo. Kauban nato karon si Councilor Angeles gikan sa municipality sa Cordova. Ma'am, a while ago sa forum you mentioned about the new ordinance, the money transfer ordinance. Yeah. Saan siyang ordinance, ma'am? This is a new, amo ni siyang bagong ordinance because mo ni among nakita nga this could answer in one way or another to the cyber pornography ng issue kay money transfer ordinance. This requires all establishments involving transactions sa business, involving money matters, kanang requiring them to know your customer well, na kinala na naka-ID, picturean sila, because ang uban magud among nakita nga ang cyber pornography uses money para upload. So in one way or another, ma-monitor na mo sila kinsa tong nagpadag money, so makakita gyud mahibaw-an na mo nga so you're into cyber pornography. Siya nag-start, ma'am? The ordinance effective this year. Padung pa siya i-implement. It's being implemented na, human naman siya. Final reading naman na mo mga early first week of January. So far, ma'am, with the implementation, na ba tayo nadakpan? Wala pa. Pero hopefully dili gyud siguro makadakop, no? But ang amo magud ani is preventive measure kay kanang makabaw sila, uy dili ta pwede kay di man day ta kapada ng kwarta. So amo nang gianam og putol kung asa tong mga dali nilang makapa-cyber show. Ma'am, ang Cordova, ma'am, no, kaya natag man as hotspot for the cyber sex visa sa mga bata. Kung sa itong mga kanang actions nga, counter actions nga, dili madaot ang image sa Cordova sa atong government na ba tayo mga implement ng mga programs or activities nga dili ang image sa Cordova is not a hotspot for ako giving emphasize no nga point no Cordova, although nadakpan mi no because the raid was done in Cordova no, nadakpan mi, but it was Cordova who gave the information. Kami maoy nagpadako because we could have kept it na lang, di ba? So amo gyud siyang ihatagan information nga kanang si mayor gyud mismo na ato sa province nga because we cannot do this, we cannot just kanang the police dili gyud siya kanang high tech kaayog mga gadgets nga makapadakop kay lisod bayan nang magdakop gyud in the app, ha? So kami ang naghatag sa information instead nga amo ra tatong itaguan, but we opted not to because we want to protect the children. So, para namo, although naguba among image, but we believe na dili naguba among image because we cannot tolerate such a thing. On the other side na pagtanaw. So, muna we're doing programs, mga kanang campaigning yun para sa do away with that. Because kung tourism-wise, daghan mang tourist, wala man siya naka-discourage of tourist. Last, ma'am, atong message para sa atong mga fellow Cebuanos na as a local citizen, sa atong matabang to stop to address this problem. Siguro it's more on when your children is in the computer, please take a look on what they're doing because you will never know asa sila padung sa tanto nilang duwa-duwa sa computer. Basig ato na sila maka-arouse biya nag-interest. Labi na kwarta. So, monitor your children siguro. So, for the parents, sa mga kapatanunan, mga mahimong future parents. So, for the batanon nga mahimong future parents, that's what we're doing now. Mga empower yun naman children. Walang alin sa youth na. Oo, because nakita man good na mo sa nga ang parents, mold na yun na ang character. So, we go to the children, we empower the children because sooner they will be parents in the future. So at least they're prepared now na unsa na inig ma-parents ni, we would not allow, we would not tolerate among children na ma-biktima pud aning cyber pornography.
Salamat kay ma'am. So, Thank gikan you. din sa PIA 7, kauban si Ma'am Angeles, kini si Maris Puyo, para sa Sunstar Pilipinas.